यह है चाइना का सबसे खतरनाक ब्रिज जिसे पहाड़ों पर बनाया गया है, जिस पे सिर्फ एक कदम Putang inang tulay na yan, mahuhulog tayo dyan. Gago. Tang inang yan. Paano tayo dadaan dun? Bobol nyo naman, mga tanga-tangahan. O sino ba naggawa niyang tulay? Si American? Si American? Si American ba? O yung pambansang American? Susuntokin ko yun. Kita niyo ta? Tutok-tokin ko sa mata. Tutok-tokin ko yun sa ulo yun. American. Si Americano. Ang pangit. Ibabato ko pa sa may tulay. Oo, tulay. Sino ba kasi gagawa nun? Bala kayo dyan. Okay. Sorry pa. Panoorin nyo ulit.